The item coming up is Nandi. Nandi, this is a traditional item where dancers install flag on the stage chanting the Bijaksharas. This flag is believed to have been gifted by Devendra to the artist. The dancers salute to the god, offering benedictions. This item will be concluded with the shlokas from Natya Shastra saying, "Let the country prosper, let the theatre flourish, let the producers attain virtues inspired by the Vedic knowledge." Participants of this item are Satyaravinda Miyapuram, Medha Pediredla, Meenakshi Vishwanatha, Sahasra Samineni, Ishana Surapaneni, Satvika Makineni, Avni Dharamkar, Kanksha Nimmala, and Padma Bhimalingam. Om Aim Hrim Klim Tam Dhim Tadhanata. 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 Tam Dhim Tadhanata. Tatanakita Tam Dhim Tadhanata. Tanam Takita Tam Dhim Tadhanata. Takatakita 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 Tam Dhim Tadhanata. Takita Tacham Takatacham Takadikutacham. 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 Takita Tacham Takita Tacham Takita Tacham महेन्द्र प्रहरणं सर्वदानवसूदनं निर्मितं सर्वदेवश्च सर्वविघ्ननिवारणं
झम तक झम तक दरि किट तक तदि गिणतु तदि गिणतु तदि गिणतु नमोऽस्तु सर्वदेवेभ्यो द्विजाभि शुभङ्करा जितं सोमेन वैराग्य शिवं गो ब्राह्मणाय च शिवं गो ब्राह्मणाय च तळंगुतोम तक तदि गिणतोम तळंगुतोम तक तदि गिणतोम तळंगुतोम तळंगुतै तक दिकि तक तदि गिणतोम तक दिकि तक तदि गिणतोम तक दिकि झणु तदि गिणतोम राष्ट्रं प्रवर्धतां चैव रङ्गश्चां समृद्धता प्रेषाकर्तुर्महान् धर्मो भवतु ब्रह्मा भाविता भवतु ब्रह्मा भाविता भवतु ब्रह्मा भाविता तत्त धणत धण धणत धण तात धणत धण धणत धण तत्त धणत झणु झणुत झणु तात धणत झणु धणत झणु तत्त धणत धण धणत धण तात धणत धण धणत धण तत्त धणत धण धणत धण तात धणत धण धणत धण तत्त धणत धण धणत धण तात धणत धण धणत धण